Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahil muttasifi bil karami wal jud, wassalatu wassalamu ala sayyidil wujud, Maulana wa habibina wa qurrati a'yunina wa syafi'ina Muhammad as-sababil a'zam li kulli mawjud wa huwa ashrafu kulli maulud wa ala alihi wa ashabihi ar-ruk'is sujud wattabi'ina lahum bi ihsan min yaumina hadza ila yaumil baqa'i wal khulud wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para alim, masyayikh, asatiz, ru'asa, sulaha, umara, khususipun deka Al-Mukarram Mas Asim bin Kiai Abdul Karim bin Rashad dari Taman, Al-Ustaz Nur Hasan Tabri dari Kanigoro, Al-Ustaz Abdul Aziz Rashid dari Rabbono, juga para sesepuh kiai setempat daerah Sumber Gentong, tanpa kecuali, tanpa mengurangi rasa hormat, terutama dekat Haji Khalili, tamtona sareng ibu epon kaula lupa asmana, Haji Khalili sekeluarga memprakarsa majelis ta'lim secara umum dalam rangka dua sekaligus. Pertama, Februari atas almarhum Muhallam, Pak Muhallam, sekaligus tamtona zikrul maulid an-nabawi, karena makin bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan besar situng kaula panjenengan serabu, moga-moga situng ngaulia ilmu manfaat barokah amin. Senomor 2, ngaulia barokah syafaat dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senomor 3,
almarhum Bapak Muhallam mulai semangkin muka-muka bi Allah eroba odin mun pacet saya tambah saya mun sebelum maka into berdetak saya namangkin saya artena muka-muka meningkat kehidupannya pon bedening alam barzakh ngaulia pangapora dari Allah barokana sodako dari keluarga seodi ben doa maghfirona etrema sareng Allah sahingga bedening alam kubur Pak Muhallam lebih meningkat, lebih sampurna, lebih banyak rahmat dari Allah benikmata odi sesampurna. Amin Allahumma amin. Hubungan orang odi bareng semateh ni kata peke sebab lebet teka intor ruh ruh ria ada ruh mateh semateria jasad apa sana ruh bareng jasad ni kayak kocak mateh mun jasad daging dere ya ora tolal bila apa sa laban ruh Arya jasad ria sudah tidak bisa berperan apa-apa, bergerak tak bisa, polek kainto tambah abid ngelosot kerok, coplak, ancor. Jadi pendem pebeli pole dek ke asal lah, karena jasad asal dari tanah pebeli ke tanah. Amar ke mun jasad pendem pas talkah tetina becengan malah lebih merenges terimpeng bedang ambi ari manusia keng meneruh Arya tak mate kan mangkana dalam kubur ka into pakun beda urusan beda tarapan beda pertanyaan juga beda lanjratan. Namun Saudi kainto sangat pangesto, Saudi kainto gelem mekeren perhatian dan penuh peduli, suka asodako, suka abri hadiah kenceran dari amal sesae, terima oleh ahli kubur, kainto pas seneng odin, dan kadang pajat jadi tebusan dari kelakuan-kelakuan setak saya pas oleh pangapuran Allah Subhanahu. Bener je Khalili kebala kae puna nyebuin nyatosen mendaen ngekholen kong langkong malam mangken niat maulid boleh hari lebih sempurna jadi khol ego cengaki deka maulid deka peringatan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih sempurna pun lebet neng ruh semulja ruh epon kanjeng Nabi pas mentel nyebar dek ke Pak Muhallam kainto tetina lebih sempurna boleh karena kanjeng Nabi ini kebet jalan menuju kebahagiaan cak wasilah se'uzma Arya kanjeng Nabi. Alhamdulillah kaula kan minta kade ki sedurunge minta sapora sebanyak karena ten kaula asal tak bisa karena malam makin kaula harus dek Mojokerto bermaksa sekone etoroten sokor ba'dal maghrib jadi kaula dateng kemari maghrib opamana kaula tak pati abid engki minta sapora sebanyak karena kaula ngelanjutakina deka Mojokerto engki perjalanan masafah bene semak mungkin memakan waktu mun pacet tak macet perjalanan deki on pertama toreh maca Fatihah tilu deka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam deka keluarga dan sahabat ummatah khususnya deka Pak Muhallam
malepuk te malam mangken Pak Muhallam kainto narema ihda usawab dari keluarga Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para tretan sekalian rahimakumullah. Arapa maulid ma'esambih. Maksud tujuan kaula sareng sampian merengaki sejarah suci tentang kelahiran Kanjeng Nabi, aneka soprena bisa nambahin mahabbah cinta deka Gusti Kanjeng Nabi. Arya saya penting. Cinta neka adalah modal yang sangat besar. Bahkan tahulu biha kullu ta'ah. Orang yang mula kelem cinta deka Kanjeng Nabi berarti cinta deka Allah. Bila cinta ongkuan temang ibadah. Ngelakon itu atria ringan. Min ghairi takallufin tada berat. Sifat keterpaksaan hapus, malulah pusen jenuh tada, aromasa pusen lesoh payah arya tada karena ringan, benbuana halawah manis, waladdah nyaman benikmat arya mon pacete saracin cinta. Maknanya cinta re make licin tapi nyata pasti. Arab mi kocak mun cinta re demang ibadah. Alhamdulillah. Pacari baju dina barengen kok. Terus apa ke? Mantan cari Desa Karangsono nyaman Muhammad Yasin. Kaula engak lambe ne kasetokang terngateraki kula undangan ki kaula tak ngangkui mobil. Sepeda motor keman-kaman ki orang nikah. Terak ngoder bener-bener. Iya, mun ku potong nah aja habis mati ya kakek. Ya terlanjur ngomor. Iya. Mantir tak usah sakit. Terus muro temu mate ia tak gelem lanceng umrah serta taat ke Allah saking lancenge serak bi tibian dadi orang salam mate kapi kakek to di bi tibian nyaman lasar pasaran din kaki Pak jari cuma lada berenga cuma nabi siapa kakek. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa saya tak cinta ada Kanjeng Nabi? Ya kelero. Jamadat kaju betoh neka cinta ada Kanjeng Nabi. Alam semesta cinta ada Rasul. Malaikat bahkan Allah Ta'ala tibi di samping mencintai Kanjeng Nabi juga ta'zim ngaku-ngaki deka Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangaki dengan diba bila sebut wahanna ilaihil jid'u hanina hazinin nadib wahanna lan ngerinte candreng jebek mun candreng Madura bersedu-sedu nangis ngeseng-ngesan al jid'u kaju mateh salah kaju mateh ki lemare poker kare bungkena tok trebung ngebungkana kormah ketok papas kare bungkana tok kebeberamo ge nyamana bungken nika nangis para sahabat pada ngeding ke kapi bedenge masjid nika Masjid Nabawi ning Madinah arapa mi nangis karena Kanjeng Nabi mon maca khutbah nika toju lengki bedeneng
bungkela trebunga bungkana korma kainto setelah Rasulullah ekebeyaki sareng sahabat mimbar yang baru etinaki di kanjeng Nabi mau khutbah naik ke mimbar le bungkana trebung bungkel ria pas nangis sahabat ngeding ke kaki bersedu-sedu ngeseng-ngesan yentare bi Rasulullah bungkel mayu beki apa gerangan yang menyebabkan dikau menangis bersedu-sedu ara pemak nangis beun bungkel tambah sarah mular jawab bungkel metak mular Gusti kau nemangken aroma sete kendek ya junen dan kaulah ampun edina aki letak bekal elengkin pole Gusti setelah ajunan beda mimbar si anyar kula aroma sapun te kendek panjenengan rogi odi beda itunya kainto muncul ben wujud beda itunya oh jadi ya markena jaipun Gusti setia apa pasti kakek sampai nangis pola netina king kore apa desarah sobung pole Gusti li hubbika ya Rasulullah karena kan kau le cinta ka panjenengan Gusti manjeng kanjeng Nabi mungkin apa tak ridho kakek ku aku nenge swarga kakek bekal etanem bareng Allah ngormong dadi hiasan tambana hiasan tang istana tang bungko swarga ning swarga Firdaus engkau keluar ketemu kakek sabenare engkau terhias oleh kakek ketemu singko kakek perido kakek mun tak rido burung seta menek swarga lah ini kepah nengen tak nangis bungkel kainto pas matur engki Gusti ngereng ampun panjenengan palaung ke mimbar tinggal kau nama kete ketujuh boleh kau yakin bila ajunan adebu tak bekal dusta bila panjenengan adebu tak kebekal gagal panjenengan adebu kainto mesti terjadi dan kau bekal masuk ke swarga Firdaus sareng panjenengan pagi Gusti Arya kajuh bungkel tandi akal bila kering bisa masuk ke swarga marga de cinta de Gusti kanjeng Jajal bayangaki setiap yang bergentong apakah ala abi kaju Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar jawab mun beda adzan asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la haula wa la quwwata illa billah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Allahu Akbar Allahu Akbar La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW Allahumma rabba hadhihi da'wati at-tamma was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata al-fadilah wa syarfa ad-darajata al-'aliyata ar-rafi'a wa ba'athu al-maqam alladhi wa'adtahu innaka la tukhlifu al-mi'ad Allahu Akbar Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'ala as-salah hayya 'ala al-falah aqamaha Allah adamaha ma damatis samawati wal ardh wa ja'alana min salihi ahliha Allahu akbar la ilaha illallah wa sallamat
juga juan rile mun kanjeng Nabi lebet auluk salam de kanjeng Nabi, assalamu alayka ya Rasulullah kaji. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kanjeng Nabi reret munacelen yang embu apa boleh dukut-dukua juga juan renyerondeng kapi hormat de kanjeng Nabi mun semak uluk salam kajuan hormat ya mun kakerek lebet elencelen pah ju kajuan ondung kapi ada tuli buru rempak aja ketendian temben benian ben kanjeng Nabi ni ka wa khatabathul ahjar beto-beto kain to arep pueun matur de kanjeng Nabi auluk salam. Kanjeng Nabi lebet berneng elereng gunung to beto bukit kain to aklundung ka biar pueun sura aja sekene pueun terpulan bede kanjeng Nabi tinggal semak ngereng pas uluk salam sepenikah ia mencari karya ajalan pengkira gunung pas betul kelundung aja benengor mata nabra aja rek lain nikah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mantir ulia syafaatah amin mak bisa cangkela eko cak bahwa mun orang desar cinta arya demang ibadah taat tunduk patuh sebab sedekah at-ta'at ala thalathati maratib ala thalathi maratib orang at-ta'at patuh ibadah ni ketelok pangkatah situng lil khauf karena takok ta'at keng karena takok nomor 2 litolab karena pamrih bade saya ketero jadi tunduk patuh se nomor telo Arya se anggun ben se istimewa bahkan se lebih utama super istimewa ya jirian lil mahabbah taat patuh karena cinta le me bisa mun se dua kena ghairu khalis kita murni karena ibadah sifat keterpaksaan contoh saya pertama tunduk patuh taat karena takok contohnya akata kabulah moso jregen soro alakoh otabe tahanan berneng kepolisian soro kerja mun tak gelem tembak mun tak poron tembak dharma patuh norot keng marga takok marga iancam tembakan griya cek keng tembak bentak neku bedil rasana tak rela soro alako ka into mun parno sing ngajek ya jek keket senyoro ya jek keket ari karena neku senjata karena takok patuh berarti patuh taat aja ki ibadah sifat keterpaksaan bebanen kelaban ancaman jeria nah jadi tak mulus bada boleh orang atau atre karena bada saya ketero litolab lijalbil manafi contohnya kan ujaro misrul ujaro kata kuli alaku tengah sabe sare benteng cek tunduk patuh taat arapah marga bada saya ketero ria pejeren pese ya jiria ongkos lah berarti noro tak kena keng marga ongkos ria opamana suruh alaku 2 hari tak buambu keng ada buru na ada ongkos dar marakira gelem napa tak gelem lah berarti gelem patuh gelem ki ibadah kia sifat keterpaksaan tak mulus amarga seesare pejeran ria bade see pamrih tapi bade taat semulu
serius, ada payah, ada soda ngantok, ada jenuh, ada bebusen, ada keret dengan tak malam tak siang, ojen, tak ada keterpaksaan. Arya to'at orang saya berdasarkan mahabbah karena cinta. Aja cari ke TV ini ya Yasin bilan bangki nyaran di sebini. Mari apa kalan pan tahun ni pentam beki terus saya kabin. Ki berbulan madu Lailatul Zifaf malam pertama masuk ke kamar kaki kita atur rasa nyeting reng bine kabit masuk engkau yakin kaki panas celeb bede gede tergeteran cukeme sebereng bede desaraka ke cinta bilang ki nyaran cinta benih cinta pas bine ngocak mas kula cek seting tilu mas keng pecetaki mas pak cari mecet rian norot apa tak norot norot tak norot patuh apa tak patuh toat apa tak toat beda lesona beda lesona beda ngantok beda pusen beda terpaksa ada mau temu sepu dengar arek kebejun tu nondu ya Allah karena dasar cinta jadi cara mecet boh cakal keripik di bebe bicara kah sampai depak ketok kocik ngocak le apa kekelaran kok mecet relik punten mas terus saki ya sampai depak kepokang data saki sampai depak de gerdu rosak apa dia da pos kambling dia mau temu sopu ada ngantok ada apa Arya tunduk noreng karena dasar ayo dek kanjeng Nabi pecinta Arab kanjeng Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani semalam apa jeng rakaat akad ada busen ada ada musyakat ada keterpaksaan ada ngantok ada apa cinta tapi mon orang ibadah kendur cinta nah tak pati sarah mon orang ibadah to atas semangat ada tandanya cinta nah memuncak dirinya jadi tergantung dekat cinta kan mula parlo kanjeng Nabi putri ya parlo nabe male nambahin cinta dek ka Gusti kanjeng na engki na bengki Allah Ta'ala tibi ya cinta dek kanjeng Nabi ben ta'zim saking takdim Allah dek kanjeng Nabi belum pernah neng kitab Al-Quran mulai awal sampai khatam Allah Ta'ala mun manggil kanjeng Nabi langsung mapas otaba acampel ngoloknya mana hari tak ada neng Quran ya Muhammad he Muhammad tak ada neng Quran tak ngolok asmana Allah tapi yolok pangkata padahal Allah Ta'ala mun ngolok Nabi Adam langsung dinyamana ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin ya Adam hi Adam nyamana padahal nabi jiria Nabi Nuh ya Nuh bid bisalamin minna wa barakatin alaik wa ala umamin mimman ma'ak ya Nuh wahai Nuh Nabi Musa falamma ataha nudiya min syafi'il wadil aymani fil buqatil mubarakati minasy syajaratil mubarakati ayya Musa inni anallahu rabbul alamin he Musa Nabi Ibrahim wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqtar ru'ya langsung dipanggil he Ibrahim Nabi Lut ya Lut la illam tantahi banyak cerita nabi-nabi lain ya salihu ina bi ayatin banyak langsung ioloknya nabi-nabi tapi untuk kanjeng Nabi Allah ni kata one ngolok ngangkuinya mana mat Muhammad tak ada di Quran dia jeriah tapi ngangkui pangkat dari tandanya penghargaan seteki ya ayyuhar rasul
balligh ma unzila ilaika min rabbika fa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minnas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Are mun terusaki hataman renya mana Allahumma salli ala Muhammad. Allah Ta'ala memanggil boleh ya ayyuhan nabiyyu harridil mu'minina 'alal qital. Ning ayat lain ya ayyuhan nabiyyu wahai tang nabi lima tuharrimu ma halallahu lak. Ning ayat selain ya ayyuhal muzammil pang kata boleh ya ayyuhal muddathir pang kata boleh. Ada lokolokan Muhammad ya mak beda orang setireng nyaran dididik man Muhammad itu begini lalu Muhammad kanjeng Nabi mat Muhammad jambane papas hupenaka apa paan jiria mun orang bergedong jaro neros ngajiria ayo terewa ahlus sunnah wal jamaah mun nyebut beri Gusti kanjengna Nabi Muhammad Sayyidina Muhammad cemat Muhammadan ada tanda penghargaan ria dia Duting depan mereng ria dan kira dikija lajangan sabun monenge bergentong orang semul je secara pemerintahan ya jiria bapak kepala desa engki napa engki kepala desa Jati Gunting tekumun ongka ke mimbar komentar ben protokol ngocak sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Desa pangkat sebut dibudi nyaman. Nah tak apa nyaman dibudi siapa nyaman tinggi nah dapat tinggi Gunting Yudi Bapak Kepala Desa yang bernama Yudi tak apa-apa Yudi dibudi kepala desa. Nah hari tandene orang dihargai dek iya sampian bengal tah dek Jakarta berneng Istana Merdeka Istana Negara ting ketemuan kelaban Pak Presiden merokok ben halo karena Jokowi beres kaki bengal deh gitu insyaallah 2 tahun tak boleh yokom. Padahal Jokowi ini cuma presiden. Jak penting di kanjeng Nabi jarang malaikat kalah di kanjeng Nabi. Nyata na sampean tak bengal wi Jokowian bening ngocak bapak presiden ki atabe. Kong langkong dek Gusti kanjeng Nabi cek ben sampeden cek pasma pastretan. Engki napa engki? Arya Allah Ta'ala oleh namul jaki. Subhanallah wis jadi sekedar ebelain terangaki tentang keistimewaan Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qadamahu qabbalahum al-ba'ir fa'azala mashtakahu minal mihani wan nawaib. Kanjeng Nabi ka itu munajelen itrannya lolos senika arep bueun ontaun tasesake segering sekoros tanda ngakan para madia lho nika untan nika mulai nyium lolos sasokona Kanjeng Nabi semulje fazala mashtakahu minal mihani wan nawaib. Apa yang dikeluhkan dalam badan para unta-unta itu sekaligus dia merasakan kenikmatan dan sembuh beres total kenyium lolos sokona Kanjeng Nabi. Musa pada direng tutup. Hari siapa di Jatibir ya? Dari sekausan mirar ini, siapa nyaman? Kira nyaman? Kartono? Kebeler Kartono, itu karo teke aku openg. Kebaik contoh Kartono. Ya Allah. Maknanya Kartono ri andi bine. Maknanya Kartono ri dek sebine deki mare karkar etoto terus etono tepak je lah. Bagus no.
Nabi Kanjeng Nabi jauh Muslim jauh dak apa-apa na Muslim pada bering kartono ya padalah apa nasi dadi kemuljan mun Muslim di kartono pada cinta dak Gusti Kanjeng pada teroleh rahmat Allah subhanahu mau nyari kemuljan Muslim nyari kemuljan kartono benreng oreng ikala dia apa nak dagingnya tak berempat dagingnya kartono jadi lekerak bengkongnya sekilo aku bareng bengkong ambi sekilo sambil ke norjo tempeng aki saya paju bejer bengkong ambi apa bengkong kartono le no kala bimbi ke kino jangan ngamuk ke kino pacet ongkuan muntah kartono ya mas muslim ketok cetaka ngalak cetaka ambi sambil ke norjo pas kejaki saya paju ya bejer cetaka mas muslim apa cetaka ambi cetaka ambi apa cetaka mas muslim cetaka pacet ngenyi andreng dina dedeko ya pacet ongkuan ada apa-apa nabi aben muntah oleh syafaat Kanjeng Nabi pujar ke kapriodi pak engki napa engki pola kartono mun lebet pas beda embi sake nyiom lolos sah sokona kartono apa muro beres insyaallah hari overdosis no mun sampai nyiom tongkan kake setengah jam mati mbi jela saking mantine kake no lain ya Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya buktinya aja pak cari nyaran karena dasar cinta semalam ya tek kresale sok soro mecet sebine mungkin abang ke kan banyak ulama dan para aulia semalam mereka getahnya tak tedung seneng saya cari solawat saya cari tasbih mau temu sopu apa cinta naraja ayo maca solawat salam dek Kanjeng Nabi menteri terima amin ben kencere beki dek Pak Muhallam muka-muka odi berning alam kubur ya Allah siapaki sebagai penduduk dan penghuni suargana Allah amin Allahumma ya Allah ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji bareng-bareng ya Rasulullah salamun alaik wa daraji atfatayya rotal alami ya uhailal judi wal karami dar metro sakina neka paenga de abetibi pong ki sempat pong ki odi mungkin abang ke arapa mi parlo paenga rasana umur pon kare titik ajel pateh jen sema katempeng beri ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji maca kapi atfatayyaji rotal alami ya uhailal judi wal karami tremana amal ki dorong tamto ape dusana abe ancaman mode hawa benafso tak gelem jere ya cek atau bet
odi semaja ya Rasulullah Allah salamun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji adfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Apa buktena di asmaja? Buktena betul banyak sengangkur amal ibadah atambah kendur kadang ki ngakoh bagus ben pocur riatan dene ateh tak jujur ya Rasulullah semangat damun alaik ya rafi'a sya'ni atfatan ya uhailal judi wal karami. Mon naku HP mulai kilaku sampai jam 10 tak seroh. Tapi mun tanya aki tak baca Quran jong. Ka into tak sempat marah. Mata banyak ngangkur. Mun naku HP sampai zuhur tak gresah. Tapi mengsoro baca Quran ngucap tak nemu bektojan. Gena tadi ini. Berarti abah banyak kekurangan kan medaki pengajian dayere parlo epaenga male seneng abah ri abah lidah ke Allah subhanahu. Mestena abah sadar bentodus mekeren tusah tak kelar nepus mekeren tusah ajalan terus keneng gangguan setan si alus akhirin coba kirana tolos ya Rasulullah. Serentak bu bunga Pak Muhallam Riyad ni wandaraji adfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Paling kebeter hari ini kebeter lebih saya ketakok mateh mendadak durung atobet tunsah ki banyak masuk ke kopur mesti tak cengak tak mangki padeng tak mangki tera ya Rasulullah amun alaik ya rafi'a sya'ni wa daraji atfatan ya jiratal alami ya uhailal judi wal karami. Arah apa putrana orang ini labu dah. Innalillah muka-muka paringna sehat beres tengah teh andi anak mika amanat saken anak saken reng tua kan mula na anak recek ngal bengal kereng tua teretan engkina bengke senga janji neraka ku ngal bengal kereng tua jadi senyaman derma langker cone rajinat to ayo kenengin ben bakto berjamaah. Allahumma salli ala Muhammad.
mulai mangken ayo etata sira Rabu. Oh, Mas Munir dari Jati Gunting. Alhamdulillah. Motor sekelangkong. Bu, uwe lah Mas Munir lelep buat den narah. Beda Mas Munir atau lekapi. Biasalah beda sanyar selaju tak baju. Kan orang ada satu lekang kok kening Mas Munir ketara beri kala pasaran. Uwe lah Mas Munir lepu meki nyongu abai. Ya setero laki Mas Munir je. Kambi Mas Munir landi raji waktu. Lihat denang kok sabi datulah. Kok nyoro orang suara denang diki kaki ngantok rek. Allahumma salli ala Muhammad. Mulain mangken ayo etata ibadah aja noroten sengkah mungkin abangke sambi atopet minta sapora nikah paenga tak nampek serah ya Rasulullah. Jak norote sengkah bahaya norote sengkah jadi depan kasengkah aja terajan niat perang di setan. Atufatayaji rotal alami ya uhailal judi wal karami. Apa pula ibadah menurut sengkah tak jar kajira juga meyari mun sengkah padang sengka saentara ke sungai sengka saentara ke WC juta-juta bening di pano tabel kasor sengka setor padahal cucu ke padang cukup me derma ya jelambar car kacer beri kasor ada kajian orang noroten seng maknana sengka je bekal geseng beda dalam neraka karo dia tok cepot repot bener debuna rengkona lambe kada ceritana kastaning yade mungkin abangke paengak nikah cek kebaik keje sing entengaki bekal tapal ke ya Rasulullah. Amun alik ya rafi'a sya'ni wa daraji atufatayaji terakhir alami ya uhailal judi wal karami. Wirek yuk kaki haji terus kok nginom enom kok bismillah ya ten puntenan mau diberi enom bismillah enom bismillah iya wis insyaallah lemut tak gelem kerasa nyaman ro Allahumma salli ala Muhammad. Jika adinto pemator kaula sira nih kan Agus Muhibbullah bin Ki Khalil ahlan wa sahlan. Banyak si Rabu kesempatan kaula langsung kebala Pak Cari tak usah jamin pun pulana kaula ke susu kebala kambu da Ji Khalili ji kema Ji Khalili tak usah jamin lagi monggo mungkin maksa jamin lagi dalam mesin mas muslim kadungnya siapa kita corona ter jak kebater untuk bayi peraja sambil bingko ji njak kota anak berkat rekeng maingat aku pada ya le akhiran wabillahi taufik.
taufik wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Minta semua man terima agak pigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.